Hello guys, so welcome to chapter 6 punya lecture. So hari ni kita belajar pasal alternating current, which is ni lah AC topic 6. Okay, so dalam ni topik ada 4 subtopik, which is first alternating current, and then root mean square, RMS yang kamu pernah dengar di chapter 9 sem lepas sepatutnya, and then 6.3 pasal resistance, reactance and impedance, then finally 6.4 power and power factor. Okay, so let's just see the general overview dan learning outcomes. So you can expect apa kamu akan learn for each of the subtopic. So for 6.1 kita tengok pasal alternating current. If you remember lah, in chapter 3 kita belajar pasal direct current. Sekarang pula kita belajar pasal alternating current. So apa beza dia? Apa tu alternating current? Kamu akan tengok lah. Kalau baca dari dia punya nama sendiri pun macam obvious betul lah apa tu alternating current. Tapi apa, misalkan explain better lah, lebih dalam ni lecture lah. So ada 3 learning outcomes untuk this subtopic. Definition, apa tu AC, and then kita learn how to sketch and interpret the sinusoidal AC waveform. So AC ni kamu boleh tengok daripada, kamu boleh analyse apa yang sedang berlaku dalam the alternating current punya circuit tu guna waveform lah. Nanti ada 3 jenis, nanti Miss explain. And then third one is sinusoidal voltage and current equations. So sini saya tulis tutorial, tapi dalam lecture ni saya akan tunjuk satu example, and then soalan yang seterusnya kita bincang di tutorial. Okay, in 6.2 pula kita belajar pasal root mean square, RMS. So ini mestilah kamu familiar in chapter 9, di mana kalau kamu ingat lah VRMS tu, root mean squared speed for a particle kah or something. So yeah, dia pasal matter lah. Okay, and then untuk this subtopic pula kamu tengok pasal definition of RMS for I and V by the way. And then kamu tengok equation dia ada 2 aja. RMS sama dengan I naught over square root 2, and then VRMS V naught over square root 2. So ini pun sama, Miss akan bincang satu aja example, and then yang lain tu kita bincang di tutorial. Okay, the third subtopic ni dan the fourth Miss akan bincang time di tutorial. Okay, sebab dia agak panjang. Kalau kamu tengok sini kan, ini untuk 6.3 alone ada 4 learning outcomes. First, kamu kena belajar pasal phasor diagram. Nanti Miss kasih tahu apa tu benda tu dalam kelas. Mungkin next week atau next week. Okay, lepas tu kamu kena analyze lagi V, I and Z, which is the saya pun ingat sudah, impedance. Okay, and then dalam ni benda pun ada circuit dia, jenis-jenis dia. So memang Miss terpaksa spend time dalam kelas lah instead of a video. Kalau buat video pun boleh juga, tapi tengoklah kalau Miss free. Okay, and then finally the last subtopic is 6.4 power and power factor. So ada yang kamu salah belajar, power kan IV, tapi later lah kita tengok. Okay, ni pun Miss mau study di tutorial juga, sebanyak pasal equation. Ni satu je learning outcomes dia tu, tapi dia ada 3 jenis dan circuit dia pun ada 4 jenis. Okay, anyway, let's move on. So untuk first subtopic, which is about alternating current. So learning outcomes kamu ada 3 aja. Definition, lepas tu apa lagi? Definition, sketching sinusoidal punya diagram, dan juga yang final ialah calculation. So untuk definition, sini Miss tengoklah dan analyze nota KML dan PMKPM, dorang dua-dua lain. So ikut suka hati lah mana satu yang kamu prefer. Untuk yang KML punya dia cakap an electric current whose direction changes periodically. Okay, so ini macam contoh lah, in chapter 7 last sem kan kalau ada period motion tu maksudnya macam simple harmonic motion, dia kan periodic kan, dia dari kiri pergi kanan, pergi kiri pergi kanan begitu. So sama lah ni current ni, dia dari pergi atas pergi bawah. In a way ini just simplify, dia ada lagi spesifik. Contohnya yang ni kan, dia clockwise ataupun anti clockwise, itu yang dia refer tu. But anyway, so dia macam okay, ini punya term ialah dia clockwise, and then dia tiba-tiba lagi counter clockwise, and then dia begini lagi, dia pusing-pusing lah. So in Malay
kita panggil AC ni is arus ulang alik, if I'm not mistaken. Kalau BMKPM pula, dia cakap when the charge move first one way and then opposite way, changing direction, moment to moment. Okay, so by the way, sekarang ni kita cakap pasal current je. So definition memang pasal alternating current. Wujud juga alternating voltage, cuma nanti kita tengok lah. Okay, so dia cakap first one way then opposite way, and then so maksudnya satu first dia pergi bawah and then dia pergi atas, and then dia bla 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 lah. Okay, circuit simbol dia macam ni. So ada garis and then bulatan, and then dia ada S macam ni because they represent sinusoidal punya waveform lah, yang common lah basically. Okay, saya unit dia ampere because current kan, kita cakap pasal current I, so memang saya unit dia ampere. Sign convention, kalau current flows in a clockwise direction, ikut arah jam, it means that our I is positive. Okay, kalau dia flows in a counterclockwise ataupun anti-clockwise direction, then current kita ialah negatif. Sorry about that. So I kita negatif. Okay, sebab ni benda ni, sebab kita akan represent dia dalam sinusoidal ni, maksudnya dia ada equation dia sendiri. Okay, and nanti Miss mention baliklah pasal chapter 7 plus because dia berkaitan dengan waveform juga kan. So wave kan ada equation, wave equation. So dia kena represent dengan equation dan juga ni diagram lah. Okay, anyway, ini ada 3 jenis shapes of waveform. First, sinusoidal. So ini yang sine wave lah. Sine kan start dari 0, so macam ni lah. Kalau cos kan dia start dari peak value, so dia lain lah dari ni. So jangan guna cos lah. Okay, kalau ya pun, kalau dia dalam cos pun kamu pandai-pandai lah tukar pergi sine. Lepas tu yang kedua ialah square. Okay, so dia bentuk macam square lah, macam ni. And then the last one is the sawtooth AC lah, dia macam ni. Okay, so basically masa Miss dekat uni, Miss pernah guna benda ni. Okay, so benda ni kita panggil oscilloscope, and then kita sambung-sambung benda, and then dia akan show kamu punya lukisan of the wave lah. Kalau selalu nampak memang ni lah, the sinusoidal. Miss pernah nampak juga yang ni dengan ni, tapi Miss tidak gambar. Baru Miss mau kasih tunjuk, tapi sedar-sedar Miss tidak gambar. Okay, anyway, kita move on. So ini just extra note, so kamu tak perlu salin pun di benda ni. So apa beza DC dengan AC? First, kalau DC direct current, dari nama sendiri pun dia cakap flows in one direction, so dia tak akan berubah. Kalau dia clockwise the whole time, contohlah kita ada circuit kan macam ni kan. Okay, current flow dari positif terminal kan, so dia akan flow macam ni saja. Dia tak akan flow macam terbalik lah, counter clockwise. Okay, kalau alternating current changes direction periodically. Dia basically kalau kita ada macam ni kan, kalau dia flow macam ni at one point, bila dia sampai sini dia akan pusing balik. Macam tu lah, macam ayunan begitu. Okay, the next one, voltage polarity. Okay, actually kan kalau kamu cek ChatGPT kan dia ada banyak lagi, so Miss just mau tunjuk yang the sum of it lah. Okay, kedua voltage polarity, so remains constant at a fixed polarity. Maksudnya dia tidak akan berubah lah, negative sign ke positive sign. V dia akan tetap the same value dan the same sign lah. And then kalau this AC, then they change lah, sebab kan V sama dengan IR kan. Okay, kalau I negatif then V pun negatif lah kan. Okay, and then kita teruskan dengan frequency, so has constant frequency of 0. Okay, and then ini has frequency measured in hertz, representing cycles per second. Okay, sebab nanti kita tengok equation dia, kamu boleh relate tu kenapa dia ada frequency. Okay, ini just extra knowledge task. So kenapa kita ada dua jenis current dan kenapa kita tak boleh guna DC current je? Apa beza dia yang really jelas in real life? Basically DC current ni macam battery begitu, and then kalau AC ni macam kau boleh adjust kepada current yang kau mau by guna transformer lah. Usually kita akan guna transformer lah. I mean even DC kita guna resistor je kan. Kalau AC tu macam kita guna transformer untuk kasih turun atau naik lah. Okay, anyway, kita masuk interpretation and sketching lah. So okay,
kan kamu kena belajar sinusoidal wave untuk graf lah kan kita panggil. Untuk I dengan V lah. So kalau I dia macam ni, sama aja actually, sama aja. Cuma kamu kena faham apa maksud dia lah. So in chapter 7 last sem, kamu belajar Y sama dengan A sin omega T. So A is the amplitude, Y is the y-axis dia, T is just the time, and omega is just the angular frequency lah, which can be calculated guna equation 2 pi over T ataupun 2 pi F. Okay. So dalam gambar rajak sini, macam mana saya mau tahu equation dia macam mana ikut gambar rajak ni kalau dia tak bagi kan. First, kau tengok dulu. First peak dia positif. Bila first peak dia positif, sign kita ialah equation sign kita ialah positif. Okay. So kita punya equation ialah positif. And then y axis kita ialah current I. So y ni kita boleh ganti dengan I. And then value omega depends on T lah. Kalau T kan untuk 1 T kan sama dengan 2 bukit. So 1, 2. Ini Miss maksudkan untuk 2 bukit lah. 1, 2. Okay. Bukan 2, 1, 2 begitu besar. I mean bukan ni dan ni sama dengan 2 bukit. Yang ni sama yang ni. Okay. Anyway, nanti dalam question dia akan bagi value lah. So boleh cari omega daripada equation 2 pi over T. Okay. So in conclusion, equation kita ialah I sama dengan I naught sin omega T. Kenapa I naught dekat sini? Sebab sini amplitude kan. Amplitude kita ialah the maximum value. So I naught ialah maximum value kita, which is sama dengan kita punya bukit punya tinggi lah. Okay. So ini dia punya equation. And then ini untuk voltage sama juga. Kita tengok y-axis dia, kita tengok amplitude dia, kita tengok period dia, dan kita boleh buat equation yang sama. So ini just the description where V naught sama dengan peak atau maximum voltage, I naught sama dengan peak maximum current, T sama dengan period. Okay, period ada banyak cara mau calculate. Okay, Miss cakap-cakap ni bagus kita tengok example. So kita tengok example dari nota. Okay. So first dia bagi V, so kita punya y axis sama dengan V lah. And then kita punya amplitude ialah 15. So ini sama dengan V naught. Miss terus buatnya by the way. And dia tak bagi kita punya period. Tapi dia dah bagi 4 bukit. Kan 4 bukit sama dengan sorry bukan 4 bukit. 4 bukit 4 bukit adalah sama dengan, kalau 2 bukit dia sama dengan 1 T. Kalau 4 bukit dia sama dengan 2 T. Okay. So kita tahu yang 2 T sama dengan sebab sini sama dengan T, lepas tu sini pula sama dengan another T. So tambah-tambah 2 T lah. And then dia dah bagi value sudah 2 T sama dengan 20. Oh, salah pen. 20. Okay, 20 second. So kamu boleh direct cari T actually sini. Sorry, ini Miss patut letak buat sini. Okay, so first question ialah determine the frequency, dan dia sudah bagi tahu voltage. Check unit juga. Kadang-kadang sini boleh jadi ms, boleh micro s. So depends on question lah. Ini pun sama juga, V pun. Okay, anyway. 1A, dia suruh cari frekuensi sama dengan berapa. Kan kalau kamu ingat balik lah, frekuensi sama dengan 1 over period. Okay, so kalau kita dapat cari period, kita boleh cari frekuensi. Okay, so period di sini lepas kita analyze ialah 2T sama dengan 20 second. Maksudnya 1T sama dengan, Miss pindahkan yang 2 ni pergi sini, which is jadi bahagi. So 20 bahagi 2 sama dengan 10 second. So kita ada T, kita ada T, dan kita boleh cari teruslah frekuensi. So ni ambil. So frekuensi sama dengan 1 over 10, which is sama dengan 0.1 second per second, ataupun hertz. Okay, selesai. Sudah untuk soalan pertama.
So far so good lah. Let's move on. The angular velocity. So angular velocity ni apa? Ada yang lupa. V kali kan? And omega. Omega sama dengan apa? 2 pi F ataupun 2 pi over T. Dia depends on mana satu lah equation kamu mau guna. Tapi kita sudah cari F kan dari atas. So kita cari yang kita masukkan value yang kita jumpa lah 0.1. Which is sama dengan, kadang-kadang kita tukar tahu kita punya anu ni pi. Kadang-kadang kita tukar. So they really dependent on the situation. Sebab kadang-kadang bila dia suruh cari equation, let's say first equation ataupun dua, dia suruh cari apa, value yang tepat, value V or I based on second given, on time given. Okay, kita tak convert pi jadi value. Okay, kita TP convert. Okay, anyway, so Miss terus darab sini dan dia jadi 0.2 pi. Pi saya unit untuk anu, kita akan jadi dia rate per second. Okay, senang. Then kita move on pergi C. C, write the expression for the graph. So kamu ingat je, Y sama dengan A sin omega T. Okay, so Y kita ialah V, voltage, sebab Y axis kita voltage. Then A kita ialah 15, V naught, amplitude kita ialah anu, ataupun kalau kamu mau direct ni pun boleh juga, V naught sin omega T. So V naught kita ialah 15, and then sin, kita jumpa ni kan 2 pi, sorry Nina kita jumpa ni value ni, sin 0.2 pi T. Okay, ini jawapannya. Okay, so perlu kan kita tulis where V is in V and T is in second. So far macam dia tidak mention sini, dan juga sebelum in nota. So kamu tak perlulah letak ni. Okay, let's move on. Okay, lepas kamu sudah tahu macam mana mau interpret, di mana ini sama dengan maximum, ini kamu punya y-axis, and ini sama dengan dua bukit sama dengan satu period, kita boleh tengoklah macam mana menggunakan equation. Sebenarnya Miss sudah guna pun. So tepa. Okay, so ini ialah equation untuk sinusoidal current I dengan sinusoidal voltage V. So senang je lah, I naught sin omega T, satu V naught sin omega T. Miss Teto ada keluar dalam list of constants or formulas kan tak? Tapi senang je lah. Kalau kamu tahu basic, kalau basic chapter 7 kamu kuat, okay jatuh. Anyway, ini adalah 3 different forms yang dia boleh bagi. Dia boleh bagi frekuensi. Ini kamu kena cari T ataupun omega. Lepas tu kamu suruh sketching. Kalau dia bagi F jangan, terus kamu boleh cari T, dan kamu boleh lukislah sine wave kamu. T sama dengan 1 over F. T and then second unit, jangan lupa V dengan V. Okay, so ini just I naught ialah maximum current or peak current, V naught is maximum voltage or peak voltage, V is instantaneous voltage at time T. So ini maksudnya at masa contohlah 3 saat kan berapa V dia at that point, sebab kamu ada wave kan macam ni. So let's say 3 seconds tu dekat sini kan, sorry itu literally peak. 3 seconds kamu kan dekat sini kan, so sini 3, lepas tu saya tak boleh tahan. 3 second dekat sini, and then TS ini V. So V kamu dekat sini sama dengan berapa? So kamu guna je ni equation, kasih masuk ni, cari kasih masuk omega dengan V naught lah. So ini omega T tu kita panggil phase angle. So padam ni, jangan dalam degree ya. Sebenarnya di dalam red, always wajib dalam red. Okay, angular frequency which can be radian per second,
revolution per second, revolution per minute. So pandai-pandai lah kamu convert. And then frequency of the sepatutnya alternating V dengan C, current. Kenapa dia tak panggil ayah ya? Okay, anyway, ini dia punya SI unit. Semua yang dalam square ni maksudnya SI unit. Okay, mari kita tengok lagi penggunaan equation ni, walaupun kita sudah tengok pun tadi kalau dari segi sketching dan interpretation, tak apa. So, dia bagi AC current, dia bilang, okay, is represented by an equation macam ni, and then where T is time measured in second. Find the value of current after T sama dengan 1/800 and the time which the current, okay, first disuruh cari ni first kita, and then the time which the current I reaches a value of 4A. Yang kedua lah, so dia ada dua yang dia minta. First things first, tulis dulu equation dia. I sama dengan 6 sin 150 pi T. Okay, so kalau compare dengan the general equation, which is I sama dengan I naught sin omega T. So kita boleh tahu yang I naught adalah sama dengan 6. I naught sama dengan 6 ampere. Omega sama dengan 150 pi. 150 pi radian per second lah. Sebab T kita dalam second kan. Okay. So sekarang ni baru kita boleh kira apa yang dia minta lah. Dia cakap find the value of current. So maksudnya I sama dengan berapa at time. Ini first requirement. T sama dengan 1/800 second. So kamu just tinggal substitute jadi value dalam equation yang Nina tu. Bukan sana. Yang Nina tu. Okay. So I sama dengan 6 sin 150 pi. Jangan lupa kurungan dalam kalkulator kamu ada satu lagi kurungan untuk ni. Sebab kadang-kadang dia tak terima tu. Dia akan ambil, kalau kamu tak tutup ni kurungan, nanti dia akan ambil yang first value je, and then dia baru darab dengan ni benda ni. Maksud saya, contohlah, kamu kira kan tanpa Nina kan, kamu buat macam ni, jangan. Dia akan ambil kira ni dulu, baru dia darab dengan ni. Which is salah lah. Dia cari value ni dulu, baru dia darab ni. Confirm lah salah kan. Okay, so dia kamu boleh kira lah. Miss dia ada calculator actually. Jap 6 sin dalam kurungan 150 pi. Mana pi? Okay, darab dengan 1 over something. 1 over 180. Okay, tutup kurungan. Then berapa? Mana equal ni? 0.27. Betul Okay, dia dalam jangan lupa tengok kalkulator. So ini dalam radian kan. Asal ada pi dia dalam radian. Tukar kalkulator mode. Pergi radian. So ini mesti tukar ni. Mode pergi. Mana sudah? Macam mana tukar ni? Shift. Shift ada, bukan? Oh, angular. Okay, radian. Kejap. Shift ada, angular, switch to radian. Okay, 3. Kenapa 3 je dah baik? Equal 3. Miss dapat 3. Oh, astaga, salah value pula. 3.33 ampere. Jangan lupa unit, jangan lupa substitution. Sebab ini satu markah, ini satu markah. Okay, then soalan seterusnya dia bagi, and the time T sama dengan berapa which the current I reaches a value of 4 ampere. So kamu ada value I, kamu tinggal cari T lah. So guna general equation kamu balik. So I sama dengan
4 sama dengan 6 sin tutup kurungan 150 pi T. Kita tidak bagi masakan. So T sama dengan, kamu boleh terus solve. Alah, mesti ada yang solve punya. So Miss terpaksa guna manual. Tapi Miss rasa kamu akan dapat 0. Kalau tengok dari sini lah 0.123 0.00155 second, ataupun kamu boleh convert terus pergi 1.55 millisecond lah, ataupun 1.55 eksponen negatif 3 second pun okey juga. Yang penting dia punya value tu sama dan substitution kamu betul. Ini 1 markah, final answer pun 1 markah. Okay, let's move on. Ini just exercises, so nanti kita buat di tutorial hari Isnin nanti ataupun besok, literally besok. Lepas tu kita tengok lah dapatkan tak value. Okay, let's move on to the next subtopic, 6.2, root mean square. So ini sepatutnya kamu familiar sebab ni benda ni ada keluar di chapter 9 sem 1 sem lepas lah. Okay, so kamu kena tahu 2 definition. So satu untuk current IRMS, satu lagi untuk voltage VRMS. Yang V besar, bukan V kecil. VRMS yang kecil tu yang dalam mana lah chapter 9 sem 1. Okay, anyway, mari kita tengok. So definition untuk apa tu, mean square current. So root mean square current. Okay, the value of steady direct current which produces the same power dissipation in a resistor as the mean average power produced by the AC. Okay, so ini kamu nampak kan ni direct current ni. Saya tahu banyak perkataan. Apa maksud dia ni? Okay, in a way dia maksudkan ialah, kamu tengok yang hijau ni ya. Kenapa kita guna VRMS dan IRMS ni? Sebab dia susah mau kita untuk kita analyze bah. Dia tidak value yang spesifik sebab dia selalu berubah kan. In one point dia tiba-tiba V dia sama dengan 1.5. And ini T sama dengan 0. Kalau V sama dengan let's say kosong lah, T sama dengan 2 second. Lepas tu dia berubah-berubah kan. So common macam macam mana saya mau analyze dia punya current ni, dia punya voltage lah, dia punya current pun berubah. So susah untuk kita mau analyze. So that's why kita akan guna ni benda lah. Kita akan guna ni IRMS dengan VRMS. Sebab ini mewakilkan average voltage yang dia boleh buat at one ni. Ini berapa V dia, terus dia akan ada satu value saja. Ni ada basically just one half a cycle lah. Tapi don't quote me on that sebab di sini later ada lagi dia punya So in a way dia mau cari berapa usable voltage yang membolehkan satu benda tu boleh di-convert, boleh ada power. Okay, miscomplicated things ni. Kita tengok yang visual ini nanti. Tapi okay, untuk VRMS pula, the value of steady direct voltage which when applied across a resistor produces the same power as the by the alternating voltage. So AV, so AC punya voltage, macam mana cakap apa, alternating voltage lah, across the same resistor. So ini pun sama juga. So if you read my analogy ni, saya pun check ChatGPT je. So average superhero strength for electricity untuk current, and then average superhero flying height for electricity. So satu height, satu strength. Okay. Okay. Kamu baca. We do this because it's hard to analyze AC circuit due to its periodic nature. So VRMS and IRMS simplifies our analyzing plus calculation by making our V and I more like how it is in DC. So kalau kita cari average, sebab DC kan dia ada satu value V saja bah. Kalau DC dia ada satu value V dan I. Sebab sama je kan, dia tidak berubah at any period. Tapi kalau AC kan dia berubah-ubah. So kalau kita guna VRMS dengan IRMS ni, kita boleh buat dia macam mana lah. Dia ada satu V saja, so kita panggil VRMS. Satu lagi dia ada satu I saja, so kita panggil IRMS lah. Okay, ini visually lah. Ini kan kita punya DC. DC guna power supply yang, well, kalau lah V dia sini 3, dan sepanjang ni pun 3 lah kan, sepanjang ni circuit. Dan berlampu lah kita punya bulb.
Tapi kalau AC kita, dia kan okay, at this point mungkin lain lagi V dia. At this point mungkin lain lagi V dia. Sini V dia 10, sini V dia 3, sini V dia 1 ke apa. Sebab dia clockwise dan positif lah patutnya. Okay, so kalau kita ada IRMS kan, ataupun VRMS kita, kalau dia sama dengan kita punya value dekat DC ni, maksudnya tu benda tu boleh kasih light up this bulb. Macam mana cakap? Oh, that's so complicated. Okay, so contohlah ni bulb ni required V sama dengan 5 volt untuk dia light up. Then kalau ini mau light up juga untuk this AC punya circuit, then VRMS kita pun kena 5 volt. Macam tu lah. Okay, kalau sini 5, then sini kena 5 juga wajib supaya Nina berlampu. Okay, ni the bulb light with the same brightness, that is they are working at the same power. Okay, bukan V je, I pun kena lah, macam tu lah. Kalau I dari sini 10A, dan sini pun IRMS kita kena 10A, baru dia lampu. Sebab itu requirement ni light bulb. Selalu tu kalau kamu cek kan, ini peralatan elektrik kan, dia dah bagi V sama I dan yalah itu requirement dia lah basically. Oh, by the way, kalau kamu tengok ni, dia punya nama lain dia ialah effective DC value of current. Satu lagi effective DC value of voltage. Sebab ini requirement dia kan. So VRMS ni sama dengan kita punya requirement, baru benda tu boleh guna. Okay, so ini equation dia, IRMS sama dengan I naught over square root 2, satu lagi V naught over square root 2. So kenapa kita ambil root mean squared speed? Kenapa kita tak ambil average? Okay, in a way saya cakap sini average, but in a way dia bukan juga average, because kan kita punya sinusoidal punya graph tu kan, dia ada value positif dan satu lagi negatif. So at one point kalau kita ambil average, dia akan cancel out. So ini cancel out dengan yang ni, ini cancel out dengan yang ni. So kita punya average akan jadi kosong. So that's why kita tak boleh ambil average. For a complete cycle is zero, dia bilang. Every value has a negative value, positive value, and every positive value has a negative value, and it cancels out lah. Okay, dan ni benda ni hanya valid untuk AC dan AV. Lepas tu kita belajar pasal example. Okay, so kita tengok dulu equation yang ada. So ini example kita belajar di lecture 1 je. So dia bagi an AC source V sama dengan 200 sin omega T. Okay. Lepas tu kita punya resistor ialah 200 ohm. Okay, dia dah bagi resistor ni kali. So kita tahu yang VRMS sama dengan IRMS R. Okay, first dia suruh cari peak current. So peak current is just apa? IRMS lah, sebab dia sama dengan sorry. Peak current is just I naught lah, maximum value of I naught, maximum value of current. Okay, so kalau kita mau cari ni, kita boleh guna Ohm's law, which is V naught over R. So V naught kita ialah ni benda ni, sebab ini kan sama dengan V naught sin omega T. Okay, so kita boleh masukkan lah value dia. So 200 over 200, kamu dapat 1 ampere. Okay, selesailah, betul saja jawapan. Ni substitution ni kira 1 markah, jawapan betul dengan unit pun 1 markah. Okay, and then the RMS current in the resistor, so it's just IRMS lah. So ini equation dia simple je, I naught over square root 2. So I naught kita sudah jumpa dari A, so 1 over square root 2. Sekejap miss calculate bu, 1 over square root 2, 0.707. Baru miss mau tulis 71, tapi tak apalah. Itu sahaja. Yang lainnya kita bincang di tutorial. Ada past year question which saya recommend kita buat di tutorial, walaupun tidak susah pun. Okay, so ini end of our first lecture.
Saya rasa saya patut buat lecture lagi untuk explain pasal impedance semua tu, sebab itu benda memang sangat-sangat panjang dan sangat-sangat complicated. So later saya akan buat nota juga. So apa yang kita belajar ni hari 6.1 alternating current definition. Kita tahu pasal definition. Alah, saya tesukan ni pen. Definition. Lepas tu kita belajar pasal interpretation dan sketching. Adakah kita belajar sketching? Tidak. Then kita guna equation. Lastly, root mean squared speed. Bukan speed. Root mean square untuk current dengan nano. Kita tahu dia punya definition. And then kita guna dia punya equation. Okay. So itu je. Bye-bye guys.